Un culte général spécial de la Légion des mamans de l'Église universelle de Jésus-Christ et UJC s'est tenu ce mercredi le 22 juillet 2026 à Mweneditu dans la province de Lomami en République démocratique du Congo. À l'occasion de ces festivités marquant le jubilé du cinquantenaire de cette organisation. La prédication a été assurée par Maman Apôtre Fatouma G4 en langue swahili avec une interprétation en Chiluba afin de permettre à l'assemblée des fidèles de suivre le message. Au cours de cette cérémonie, une scène de théâtre illustrant le modèle de comportement d'une femme vertueuse a été présentée devant la coordonnatrice de la chefferie spirituelle Maman Milemba Bukasa Berme. À cette occasion, le directeur du cabinet de la chefferie spirituelle, l'apôtre Kadifis, a salué la volonté de le dévouement et le courage de maman de l'Église universelle de Jésus-Christ. Dans son intervention, la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, Maman Berme Milemba Bukasa, a exprimé sa satisfaction et a prononcé une bénédiction en faveur de cette grande assemblée de mamans de l'Église. Interrogée par le journaliste Berger Kobi au micro de la radio Pyramide Kadima, la directrice mondiale numéro 1 de la Légion de Maman, l'apôtre Safi Bwanamuzuri Bijou, a livré son message. Mimi ni Mama Bijou Safi Bwanamuzuri wa kizazi cha nne, organisatrice nationale et internationale de l'ALEMA. Notre joie est tellement immense parce que nous avions célébré notre culte et pour nous, nos objectifs étaient atteints parce que nous avions eu la grâce d'être bénis par notre très chère maman. Nous avions évalué positivement l'arrivée de toutes les délégations venant de nos différentes provinces ainsi que des pays d'outre-mer. À nos différentes autorités de l'ALEMA, en commençant par le niveau national, provincial, régional, au niveau de l'antenne, même dans les pays d'outre-mer, c'est ce que j'ai dit, le niveau national. Ce que nous pouvons lancer comme message est que nous pouvons nous serrer les coudes, que nous puissions toujours rester unis, parce que nous constituons une très grande couche dans notre communauté, au sein de l'IGC, c'est nous les mamans. Et lorsque nous les mamans, nous nous mettons ensemble avec un objectif, nous allons aller de l'avant. Également, les directrices représentantes des différentes régions ont pris aussi la parole pour manifester leur joie. Mie niko Mama Berger, l'élément provincial Sud Kivu, en charge de l'esprit. Alors, furaha yenyewe ilikuwa leo, antuka juu ya kanisa yetu ineneze 50. Kwa hiyo tunapaswa kufurahi muro pia mumwili. Antuka vraiment hii ni furaha kubwa depuis dunia na mbinguni ilimbiwa tu. Antuka vraiment kwa hii furaha ya leo inapita ya kuanzia mwanzo na leo. Antuka vraiment shukurani kwa Mungu wetu. Jina yangu ni Mama Meli Celestine. Ndiyo. Mie nilitoka Nord Kivu, Goma. Niko Mkristo wa kizazi kia ine, promosio ya kwanza, Turunga. Ndiyo. Nafurahi sana kuingia kukilte yetu ya bamama. Tunaita Mama Lema. Kilte yetu inafurahisha sana. Leo ilikuwa anniversaire ya papa wetu. Tunafurahi sana, tunapendeza. Naambia bamama yote ya province yetu ya Nord Kivu, atuka siku ingine bajikazi nabo batukutane huko. Furaha yangu kwa hii cinquantenaire ilikuwa juu ya kuonesha
ba papa bajua sema mwanamke aliumbiwa, alitoka mkitu kenye kutengeneza, hakutoka mbuchafu mkitu kenye kufabrikia, hapana. Jube ko banaita mwanamke paka seni bitu. Jo maana tulipenda tuoneshe kwa batu mu 50 bajua sema mwanamke aliumbiwa siku moja na mwanaume. Mesaji yangu ya mafundisho ya bamama ni mwanamke amutii mume wake. Juu vile banaandika maandiko matakatifu asema anafanya mema wala si mabaya siku zote za maisha yake. Maana yake bakwe bunyumba bwa bukwe Adam vile Mungu alibeleza maumbile akawaumba mume na mke akawabariki akabaita jina Adam. Ile jina isibadilishwe tena vile waume waliharibisha kuita Adam barakosa. Ba papa tuko na belezea kila siku bajua sema mumaumbile Mungu alisema anaumba mume na mke akawaumba. Wala alisema akawaumba maana yake inapasha banaume basasa abapende kuongea na mwanamke. Abapende kusikia mashauri ya mwanamke. Ndio tuko na basi baone banamke saba nduku yabo baongee pamoja bakule pamoja batembee pamoja vile ngisi messager wote atufundisha kama uko nenda mkanisa tembea na bwana yako huyu kumkono wa kumo huyu kumkono wa shoto mnafika mkanisa mnaekala fashi moja hapana bwana kule bibi huku mnaekala bwana kule bibi kula hapana fashi moja bote. Mimi ni mama Yvonne, mama bergère mu region ya Kavumo, mu siège ya Sud Kivu. Message yangu ni kushukuru Mungu sana kuma kuna majabu anaendelea kutufanyia ndani ya kanisa la Yesu Kristo popote ulimwenguni, na kwa utukufu wa Mungu wenye kuonekana hapa Mwenedito hapa kusekatener. Naomba Mungu ajalie batu ya mwingine ya Kavumo neema nabo kesho ba participer ba beneficie kubaraka na kubikusanyiko kama na hii mikusanyiko mikubwa. Mimi nashukuru Mungu sana kwa makuna majabu alinitosha ku region ya Sud Kivu, precisement ku region ya Uvira. Mimi ni mama bergère chargée na esprit mulema. Mie ningesia kwanza batoto yangu sasa mama bergère basi ende nje kutafuta babinti wa Misri mataifa nje. Juu ukioea nje itakutupa. Mwanamke akisema nini bwana ulikuwa wapi? Nani wako mafundisho hapa kubalia. Ingelikuwa heri batoto yetu ba garso murudi mtafute babinti ndani ya kanisa tuwa babinti bazuri sana. Kimpinga ja tosanga ni twasa kidila kumpala kwa nzambi wetu wakajima mulaya ni milemba. Bwalubwa jitu kweji jitu kujaji sanka jine na jetu tetu jaba mamu jitu jija 50 eji jitu kujetu jitu tuamba ni nja lewi mars kajitu kujumuna twetu mubama mu 50 wetu wa église wetu wa universel de Jésus Christ babwalwebu jingela bani betu bonso bakuchika pa twasanka ni twasakijila bwane bashala muchika jilu chabama muchilelela chijichika langana chitwala batatu mubwakana mubulelela bwa mubulongama bwa mama yikala mamu wachitemu mamu wakaji waji kujanzambi Njini jisanga jabunyu bwakumuna chibinu chinene cha sengatenere ku pyramide wetu wa mwena jitu. Ini sanga jabunyu mubamamu nisanga jibitu jamu batatu mutu jibasanga baje maja bimbe bisambu. Ini sanga jinene jibitu bunena njimwa kwambila muntu to mema njindi sanga jabunyi bwakumuna chibinu chetu cha bamamu sengatenere wetu wa bamamu njilesha bantu bonso bakushwa bana eglise wetu tujine fetu wetu munena wa bamamu sengatenere wetu wa bamamu tujuko pyramide tisanga chibito bunene jele eglise mushima Yesu Kristo tisanga jabunyi eglise atusamba iyo papa lelu tujini tisanga jinena eklezia wetu wa Yesu Kristo muja bijimu 50 mema bu mama regional wa Chilenge ni bamamu banjingeza nabo mujimu lelu tujimu masanga makola mwekelezia wetu wajii. Mimi nafurahi sana, mimi naitwa kwa jina ya mama Cecile. Nafurahi sana kukusanyika mkusanyiko wa bamama. Tunafurahi kukusanyika na mama wetu mama Berma Milemba. Anatubariki, anafurahia mkusanyiko wetu ya bamama. Gisi bamama banajiorganize. Inaonekana vile banaonesha mfano gisi banakuwaka kunyumba na njoo vile inaonekana tapa kukanisa leo ya mercredi yetu ya bamama. Tuko na furaha
sana mukusanyiko yetu ya bamama, juu mukusanyiko ya bamama jo ile yiku naletesha bantu nguvu ya kutumikia Mungu kazi. Jo pale tulienda mukusanyiko ya bamama iko ya bien sana sana na zaidi. Ndiyo tuko hapa Mwenajitu precisement pa piramidi yetu. Donc tuko na furaha munene sana kwa kuona leo ni kilte ya bamama, njo kwa maana mnanyona na kitambala kukichwa bikwembe bide juu ya kuonesha mfano wa bamama. Donc leo tuko na fete 50 ans ya kanisa yetu, inaenesha 50 ans, manake tuko na furaha mwaka bambi leo hapa pa Mwenajitu. Donc ambiance yote ya mkusanyiko ilikuwa mzuri sana, mimbo ilimbiwa mzuri, tulitukuza Mungu mzuri, na ambiance ya kanisa yote mzima ilikuwa bien sana. Signalons que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de joie, de communion fraternelle et d'action de grâce. Restez connectés à la radio Pyramide Kadima, aimez, partagez et abonnez-vous massivement à notre chaîne WhatsApp pour suivre toute l'actualité en temps réel de l'Église universelle de Jésus-Christ. Revoyons-nous à la prochaine, toujours sur la cérémonie des cinquantenaires.